تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حمديك نصره لواه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حداها للمودة أيد الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم وبذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر الله المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فلتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن وتسأل ربها الرضوان صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى شهر المشفع وارحف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أنزل الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره العظيم به من مانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغنوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه التراب وبين ماء فاستفيض من غفلة عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا
إنسانا صلى الله عليه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه أشرقت أنوار النبي فازدهى الكون
حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أهل الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر ذكر وصف محمد حينما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما لنا وقت البروز لأحمد عن إذن ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكان صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله الوهاب صلى الله عليه. قد كان يوم نور طه وجهه وسرائل الهبة المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شامخ عبد منافع بن القصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتنى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه. هناك قف واعلم برفعه لاسماعيل كان للحبيب عانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وإذا أفاض اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. لطهر من في بطنها فاستبشرت ودم المخاض فأطلعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة وبدع عدد خلقه ورسمه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتدلت الأنوار من كل جهات فوق ميلاد المشفع حالا صلى الله عليه. وإلى فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصالا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى
Oh
فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلائبل قنعت بالعجز عن نيل العلا ورضيت دون هذا لعمري الغبن والخبل أم غرك الزخرف الفاني وأشغلك الدار التي حشوها الآفات والعلل إذك والآيات وعد إلى التذكر من عن دورهم رحلوا كانوا على عزة فيها فصاح بهم حادي المنون إلى الأرماس فانتقلوا شادوا كسورا وقادوا عسكرا فعدا عليهم الدهر فالموصول منفصل أضحت منازلهم مهجورة وغدا يبكيهم الأهل والخلان والطلل قوم مضوا في سبيل أنت سالكها إلى الصحاسه ركبا سيلهم عجل يا راغبا في المتاع الفاني مشتغلا باللهو هلا بذكر الموت تشتغل كم من فتى جمع الأموال مفتخرا وراق في عينيه الأرياش والخول فما مضت برهة إلا وعزعجه داعي الممات فأمسى وهو مرتحل أف لمن يرتضي دار الفناء بدلا عن النعيم المهنى بئس ذا البدل أف لمن يرتضي دار الفناء بدلا عن النعيم المهنى بئس ذا البدل يا تائها في حضيض الجمع مغتررا بمنزل قريب عن قريب منه تنتقل يا تائها في حضيض الجمع مغتررا بمنزل قريب عن قريب منه تنتقل كم حذرتنا عن الدنيا وزهرتها آيات حق بها جاءت
يا ويل من غره الإمهال عند حدوث الموت يا ويله قد خانه الأمل يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sir asrar wa ala man sara fi tariqatihi wa manhajihi wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal malaikati al-muqarrabin wa jami'i ibadillahi salihin wa alayna ma'hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya sehingga kita bisa berhadir dalam pertemuan yang mulia ini, di dalam perkumpulan yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, duduk di sini, berkumpul kita di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan doa kita. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di dalam tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, bukakan pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu rezeki bagi kita dan semua urusan kita, hajat-hajat kita dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah dan qala a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam wa ammatuhu. Jadi Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Tarikh Al-Hawadits beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai paman dan mempunyai bibi. Kita tahunya Nabi, anak Sidin, Ain Sidin, Abah Sidin, paman-pamannya yang mana. Padahal di sini disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bahwasanya paman-paman Nabi itu ada sekitar 13 orang. Itu paman. Adapun bibi-bibi Nabi itu sekitar 6 orang. Yang mana sebagian ada yang meninggal sebelum diwahyukan diutus Nabi Muhammad SAW, ada yang meninggal Islam, ada yang meninggal tidak masuk Islam. Adapun yang pertama Al-Harith, yaitu Harith, itu nama salah satu nama paman Sidin. Wa Qutham, dan Qutham paman Nabi juga. Wa Zubair, dan itu nama paman Nabi juga. Wa Hamzah, wa Abbas, dan Hamzah dan Abbas. Wa Abu Talib, wa ismu Abu Manaf, dan Abu Talib. Abu Talib orang yang mengasuh Rasulullah. Nama aslinya sebetulnya Abdul Manaf. Abu Talib itu julukan. Wa Abu Lahab, dan Abu Lahab paman Nabi itu. Tabbat yada Abi Lahab dan Tabbat Wahab. Di situ dikatakan bahwasanya kenapa dinamakan Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab ini orangnya mukanya kemerah-merahan. Mukanya kalau dihitung-hitung paling bungasnya Abu Lahab. Akan tetapi ketika wahyu datang, Nabi diutus menjadi seorang Nabi yang gelarnya Abu Lahab, yang bungas, yang bahasa kita ini bungas, sama bahasa Inggrisnya handsome kan? Bungas nih, gara-gara ia menentang Nabi dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Abu Lahab. Wa ismuhu Abdul Uzza, yang mana aslinya namanya setelah Abdul Uzza. Abu Lahab itu laqab atau julukan. Wa Abdul Ka'bah, dan Abdul Ka'bah pamannya Nabi juga. Wal Hajru wa ismuhu Mughirah, dan ada juga nama paman Nabi namanya Mughirah. Wa Dirar, dan Dirar. Wa Muqawwam, dan Muqawwam. Wal Ghaidah, dan Ghaidah. Wa Safiyah, itu bibinya Nabi. Wa Atikah, bibinya Nabi. Wa Arwa, dan Arwa. Wa Umaymah, wa Barrah, wa Ummah Hakim, dan Ummah Hakim al-Bayda. Aslama minhum Hamzah wa Abbas, yang mana semua dari paman-paman Nabi ini yang Islam cuma sedikit. Salah satunya Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Abbas itu dari paman Nabi. Adapun dari bibi Nabi Sofiyah, wahya Ummu Zubair, yang mana Sofiyah ini mamanya Zubair bin Awwam, yang mana digelari dengan Sayyidus Syuhada, tuannya orang-orang syahid. Waktu di Fatih Islam Atikah, dan adapun bibi Nabi yang namanya Atikah dan Arwa itu berbeda pendapat ulama. Ada yang mendahulukan Islam, ada yang mendahulukan ada. Jadi 5 orang nih, 3 orang mu'tamad Islamnya, 2 orang yang kada mu'tamad. Itu paman Nabi. Jadi Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah itu paman Nabi. Sofiyah bibi Nabi, 3 orang yang mu'tamad indah al-sirah, bahwasanya 3 orang ini mereka Islam. Adapun Atikah dan Arwa, Atikah bibi Nabi dan Arwa itu nama bibi Nabi, itu ada yang bilang ke Islam, ada yang bilang Islam. Itu paman-paman dan bibi Nabi. Wa amma ummu abi Abdullah wa hiya Fatimah bintu Amr al-Mahzumiyah. Adapun kita rancang dengar ayahnya Nabi tahu. Abahnya Nabi bisi abah Abdullah. Nama ayah sedikit tahu kita, Abdul Muthalib. Yang ada Nabi bisi mama namanya Sina Aminah. Abah sedikit siapa? Aminah binti Wahab. Itu abah sedikit. Cuman jarang kita tahu siapa niniknya Nabi. Niniknya Nabi siapa? Kan mamanya Abdullah itu siapa? Mamanya Sayyidina Aminah siapa? Di sini kata Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, beliau menerangkan di sini bahwasanya mamanya Abdullah, abahnya Nabi itu Fatimah. Fatimah itu mama Nabi. Jadi Fatimah itu anak Nabi, Fatimah itu juga niniknya Nabi. Anaknya mana itu? Al-Mahzumiyah. Bintu Amr al-Mahzumiyah. Fatimah bintu Amr. Wahia walidatu Abdullah, yang mana ini adalah mamanya Abdullah, niniknya Nabi atau mamanya abah Nabi. Walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Aminah bintu Wahab fahiya Barrah bintu Abdul Uzza. Dan adapun niniknya Nabi dari mama Nabi, isi mama siapa? Sayyidina Aminah. Abahnya siapa? Bintu Wahab. Mamanya Nabi dong siapa? Niniknya Nabi yang dari mama dong siapa? Yaitu Barrah bintu Abdul Uzza. Barrah nama sendiri, yang mana nasabnya sampai bertamu lawan kainnya Nabi yang ke atas juga. Dan itu adalah masalah paman-paman dan bibi-bibinya Nabi. Dan adapun sepupu-sepupunya Nabi itu banyak. Yang pertama Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, itu sepupunya Nabi. Dan bahkan Abu Thalib yang mengasuh Nabi, Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini diisi anaknya sekitar 6 atau 7. Dan hampir semua anak Abu Thalib menjadi orang-orang yang besar. Dan bahkan salah satu dari anak Abu Thalib menantunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan salah satu dari anaknya Abu Thalib, Ummu Hani, yang pernah dilamar Rasulullah akan tetapi ditolak oleh paman Sidin. Guru-guru kita semalam itu bahwasanya kenapa ditolak Nabi?
takutan. Kan Nabi dengan Nabi Muhammad dan Abu Thalib itu paman. Nabi kepada Abu Thalib paman. Kalau Pina ada cekcok sedikit pecah keluarga. Dan pernah dia waktu belajar, kenapa Rasulullah ditolak? Karena waktu itu sudah ada yang pertama orang mengkhutbah Ummahani. Rasulullah yang kedua mengkhutbah, makanya ditolak. Itu dari sepupu-sepupunya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang sedikit dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan yang sedikit yang menjadikan ilmu yang barokah, yang manfaat, dan kurang lebihnya ulun minta maaf. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh sepenjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik hidayah serta inayah, dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita, dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita, dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di antara rukun iman yang keenam yaitu adalah kita wajib percaya, wajib beriman dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala ataupun qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita percaya dengan takdir dan qada. Baik itu qada yang baik atau kalau kita ketahui baik qadar itu yang baik yang kita ketuju atau kada. Apa itu qada? Qada itu apabila idza qadahu qaddarahu fa adharu ala fi waqtil ladzi aradahu bi mahdi qudrati. Qada itu yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala yang belum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bahasanya namanya. Adapun qadar atau takdir, takdir itu gawian Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi. Dan ini semua wajib kita ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Baik ketentuan yang baik atau kada. Kadang kita kalau ketentuan itu ketentuan baik, Masya Allah, ilmu banget. Dapat duit 5M di jalan bulik Sipak Intan, himung manar. Tapi mbah giliran bulik berjalan ke Sipak Batu, rastong pacah, bungul manarnya. Ini artinya kada ridho dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ridho, kita beriman dengan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ya ketentuan yang baik ataupun yang buruk, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kejadian-kejadian yang kita suka atau yang kada kita suka, itu dibaliknya pasti ada hikmah. Urusan panjang-panjang ada sebuting kisah.
Udah lapar ya udah. Ada kisah seperti. Jadi kisahnya ini ada lelakian ini orangnya udah bungas. Mudah tidak ada di sini namanya yang sama. Anggap aja namanya Sulaiman. Udah. Jadi Sulaiman ini orangnya sudah ada bungas di sini orang. Lalu si Sulaiman inya berisi guru. Dan Sulaiman ini misal anggap orang palang kaya. Tiba-tiba ada tetangga aninya bibinian kembang desa bunga sana, anggap namanya Fatimah. Pokoknya Sulaiman ini dari pertama melihat tuh pian ada tahu kisah lagi depan, pokoknya pikiran tuh Fatimah aja. Siapa caranya dapat Fatimah? Cuma ujar Sulaiman, aku ini paham aja sudah, mengaca aja sudah, tahu aja diri seorang kada puas. Lalu si Sulaiman ini belapor dengan lawan gurunya. Wahai guru, guru ulun ini ada hanya bisi pepatuhan tetangga, hanya pindah, namanya Fatimah. Orangnya masya Allah bungas banget. Pokoknya orang melihatnya jatuh cinta. Dan inya berisi mamanya janda sudah 4 tahun. Nama mamanya Zubaidah. Harap lo namanya orang. Jadi si Zubaidah ini namanya tetanggaan lawan si Sulaiman. Jadi ujar Sulaiman kepada gurunya, guru, kiapa caranya supaya si Fatimah itu hendak lawan ulun? Adakah amalan? Ujar nang guru, kedada yang kau menolak qadha kecuali doa. Jadi kamu bila hendak dapat Fatimah, walaupun misalnya Allah Ta'ala kada mentakdirkan, kada mengqadhakan, ini kan qadha tadi sesuatu yang belum terjadi, tetapi sudah ditentukan oleh Allah. Kalaunya ikam hendak lawan si Fatimah tadi, maka banyak yang berdoa. Namanya dasar bujur-bujur hendak. Orang cinta itu disuruh mengacak tahi kucingin, bahasanya bisa dikacaknya juga. Lalunya setiap malam berdoa terus, ya Allah kawinkan ulun lawan Fatimah, ya Allah jadikanlah Fatimah sebagai jodoh ulun. Ya Allah seandainya Fatimah lain jodoh ulun, maka jadikan inya sebagai jodoh ulun. Seandainya Fatimah berjodoh lawan orang, mudah-mudahan batal inya lawan orang, jadikan lawan ulun. Pokoknya apa caranya ujar siapa tadi namanya Sulaiman, Fatimah itu hendak lawan aku, jadi lawan aku. Pokoknya doanya harapnya maulah doa, kayak doa duha juga. Amunnya rezeki ulun di langit turunakan, amun di bumi kaluarakan, amunnya jauh parakakan. Gitu si Sulaiman tadi berdoa terus. Dan si Sulaiman ini berdoa kada malang-malang. Dia mulai setiap malam tahajud, doanya gitu aja selama 1 tahun. 1 tahun. Maka suatu hari si Sulaiman mewaniakan diri. Namanya sudah patuh setahun, sudah biasa ya, sudah bela udah tetangga. Cil, mana Fatimah Cil? Fatimahnya tadi tulang, ujar si Zubaidah. Kenapa, ada apa ikam tumben mencari Fatimah? Ujar si Sulaiman tadi, cilai. Siapa yalah cil? Ulun ni cilai semenjak berpian pindah ke sini dan ulun melihat anak pian Fatimah, ulun langsung jatuh cinta. Jadi ulun ni kesini, datang ke sini hendak melamar menghitbah anak pian yang bernama Fatimah. Menangis Zubaidah tadi. Nangis Zubaidah. Bingung Sulaiman, kenapa nih menangis? Maka anaknya dilamar. Nangis. Sampai akhirnya Sulaiman bertakun. Ampun maaf Cil, kenapa pian menangis? Ujar si Zubaidah, kamu tahulah Sulaiman, sebujurnya
semenjak aku melihat ikam, walaupun ikam itu kada bungas, walaupun ikam miskin, tapi kulihat akhlak ikam bagus, ikam kulihat pokoknya kedada duanya lagi. Semenjak aku melihat ikam itu, aku jatuh cinta lawan ikam. Dan setiap malam ujar Zubaidah, aku berdoa lawan Allah Ta'ala, mudah-mudahan ikam menjadi laki aku. Wah, siapa baru doa? Ujar Sulaiman, ya Allah, siapa ini kisahnya? Aku berdoa gasin anaknya. Harus sasak malaikat deh. Sasak taka mamanya. Nah, siapa ini? Ujar si Sulaiman. Bingung Sulaiman. Aku nih ujar Zubaidah. Janda 5 tahun sudah jadi janda. Kesepian. Dan jatuh hati hendaknya lawan ikam, bukan hendak lawan yang lain. Bingung Sulaiman. Siapa ini cilayarnya? Namun gitu ulun bulik dulu, ulun istikharah. Betakun lawan guru istikharah dulu siapa? Ini ku hadangi ujar si Zubaidah tadi. Sambil di jalan Sulaiman ini, ya Allah, kenapa kacau gini, malaikat dah salah kirim nih, salah tulis dah malaikat doa nih, atau siapa? Berlapor lawan guru, anu guru ai kayaknya kisahnya ulun mendatang lawan Fatimah, sekalinya mamanya yang hendak lawan guru. Siapa? Ujar gurunya, sarah ikam pilihan adalah ikam, tapi ikam lebih bagus istikharah dulu. Lebih bagus mana? Ikam melawan si Zubaidah atau lawan Fatimah? Lo akhirnya ingat istikharah. Dan hasil istikharahnya si Sulaiman memilih Zubaidah. Biar aja dari Sulaiman dapat janda, tapi sayangnya lawan aku daripada kalau dapat sama sekali. Misal ditolaknya mamanya, amun dapat si Fatimah. Jadi biar Sulaiman, ayo aja dah, aku terima aja sudah mamanya. Maka datang pulang ke rumah mamanya. Diberikan kabar gembira tadi lawan si Zubaidah. Zubaidah bingung mana. Pokoknya Zubaidah lawan Sulaiman hari-hari menunggu hari H-nya, hari pernikahannya. Itu disiapkan segala macam acara di rumah, acaranya di gedung, menyewa gedung sudah, menyiapkan makan ini itu dan yang lain sebagainya. Siap sudah, undangan kebagi sudah seberataan. 3 hari sebelum acara, sekalinya si Zubaidah naik becak terbuat ke got. Mati Zubaidah tadi. Sulaiman sedih. Ya Allah, ya Sulaiman, siapa gini? Sudah dapat calon bini yang hakun lawan aku, yang hakun menerima apa adanya. Haro mati. Siapa itu menjadi si Sulaiman? Dan keluarganya si Fatimah, si keluarganya Zubaidah, ini musyawarah juga. Gedung sudah tersewa, makanan sudah dipesan, undangan sudah dibagi, supan juga kita dibilang ada jadi bacaraan. Gara-garanya apa? Zubaidahnya mati. Bapaknya siapa? Itu anaknya Zubaidah masih bujang. Si Fatimah tadi kawinakannya sudah Fatimah lawan si Sulaiman. Maka dikawinakan Fatimah lawan si Sulaiman. Sulaiman, alhamdulillah ya Allah, malaikat pian kada tersalah. Doa ulun yang selama 1 tahun ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmahnya. Seandainya si Sulaiman kada menerima lawan Zubaidah, kira-kira dikawinakan kada lawan Fatimah. Kada sesuai mungkin lawan kehendaknya. Tetapi setiap kehendak Allah pasti ada hikmah. Karena itu kita wajib percaya, beriman dengan ketentuan-ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang baik ataupun yang kita kada ketujui. Misal di antara kita diberi kesehatan, dimung kita ketuju. Karena suatu saat diberi garing, ketuju kada kita lawan garing tadi. Amunnya kita mikirakan ngajar awak garing, begawi tetapi ada, musim corona, PSBB, duit tetapi ada, uyuhnya uyuhnya hidup. Itu mengumpulkan duka-duka aja. Kadang-kadang memikirkan nikmat-nikmatnya Allah. Coba pikirkan, wah aku ini garing mungkin
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosaku diampuni. Supaya derajatku ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain sebagainya. Kalau kita berpikir positif kepada Allah taala, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah taala, ana indadhanni 'abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku kepadaku. Kalau inya menyangka baik lawan aku, maka aku gawe nang baik. Amun inya sangka jahat lawan aku, maka sesuai sangkaan inya. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang kada baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal, dan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah. Al-hadini wa ala kulli man nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ati aw man awsafu tuhibbu wa tuhibbu al-ashjana. Wallahi qad athna alayhi fama yusawi al-qawm minna aw yakunu thanana. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه كل سقط ربنا وعلانا. يا الله وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله وحبانا. يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أجبنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. وأرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. يا الله والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله وترجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الحنى واشفع وعاف عاجلا مرضانا. يا الله واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Taqabbalallahu minkum. Ada coba lah. Ada coba. Ya. Berarti yang sore itu di Kalamangan kan lah. Harusnya cepat sini lah. Kelambangan tuh para panti asuhan yang bunda sana lagi Masjid kan ya? Rumah sakit. iya para rumah sakit. Oh yang itu sebenarnya. Ada mau memantas apa? Kelihatan orang mah.